Halo teman kece, how are you today? I'm feeling great today. In this video, we're going to learn English with Kak Riris. The topic of our lesson is recount text with the theme historical events. This topic includes discussing information about historical events. Let's get started. Now read the following text. The end of Cold War. United States-Soviet relations improved considerably during the mid-1980s. At a dramatic summit meeting in Reykjavik, Iceland in October 1986, Gorbachev proposed a 50% reduction in the nuclear arsenals of each side, and for a time it seemed as though a historic agreement would be reached. The summit ended in failure owing to differences over the Strategic Defense Initiative (SDI). However, on December 8, 1987, the Intermediate Nuclear Forces INF Treaty was signed in Washington, eliminating an entire class of nuclear weapons. The INF Treaty was the first arms control pact to require an actual reduction in nuclear arsenals rather than merely restricting their proliferation. As the decade came to an end, much of the Eastern Bloc began to crumble. The Hungarian government took down the barbed wire on its border with Austria and the West. The Soviet Union did nothing in response. Although travel was still not completely free, the Iron Curtain was starting to unravel. On November 10, 1989, one of the most famous symbols of the Cold War came down, the Berlin Wall. By the end of the year, leaders of every Eastern European nation except Bulgaria had been ousted by popular uprisings. By mid-1990, many of the Soviet republics had declared their independence. Turmoil in the Soviet Union continued, as there were several attempts at overthrowing Gorbachev. On December 8, 1991, the Soviet Union ceased to exist. Boris Yeltsin, president of the Russian Republic, formed the Commonwealth of Independent States, CIS. After 45 years, the Cold War was over. The following are minor events that marked the end of the Cold War, except ... Terjemahan dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Hubungan Amerika Serikat-Soviet membaik dengan cepat selama pertengahan 1980-an. Pada pertemuan puncak yang dramatis di Reykjavik, Islandia pada bulan Oktober 1986, Gorbachev mengusulkan pengurangan 50% persenjataan nuklir di masing-masing pihak, dan untuk sementara waktu tampaknya kesepakatan bersejarah akan tercapai. Konferensi tersebut berakhir dengan kegagalan karena perbedaan atas Inisiatif Pertahanan Strategis atau SDI. Namun pada 8 Desember 1987, Perjanjian Intermediate Nuclear Forces INF ditandatangani di Washington, menghapuskan seluruh kelas senjata nuklir. Perjanjian INF adalah fakta pengendalian senjata pertama yang mensyaratkan pengurangan aktual dalam persenjataan nuklir daripada hanya membatasi penambahannya. Saat dekade berakhir, banyak dari blok timur mulai runtuh. Pemerintah Hungaria menurunkan kawat berduri di perbatasannya dengan Austria dan Barat. Uni Soviet tidak menanggapi. Meski perjalanan masih belum sepenuhnya bebas, tirai besi mulai terurai. Pada 10 November 1989, salah satu simbol paling terkenal dari Perang Dingin runtuh, tembok Berlin. Pada akhir tahun, para pemimpin dari setiap negara Eropa Timur kecuali Bulgaria telah digulingkan oleh pemberontakan rakyat. Pada pertengahan 1990, banyak republik Soviet telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Kekacauan di Uni Soviet terus berlanjut karena ada beberapa upaya untuk menggulingkan Gorbachev. Pada 8 Desember 1991, Uni Soviet tidak ada lagi. Boris Yeltsin, Presiden Republik Rusia, membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Setelah 45 tahun, Perang Dingin berakhir. Berikut ini adalah beberapa peristiwa kecil yang menandai berakhirnya Perang Dingin, kecuali ... Sedangkan terjemahan pilihan jawabannya adalah Some countries of the Eastern Bloc collapsed. Beberapa negara dari blok timur runtuh.
Hungarian government installed barbed wire on its border with Austria. Pemerintah Hungaria memasang kawat berduri di perbatasannya dengan Austria. The Bulgarian government was overthrown by its people. Pemerintah Bulgaria digulingkan oleh rakyatnya. The Iron Curtain was unraveling. Tirai besi terurai. The Berlin Wall was destroyed. Tembok Berlin dihancurkan. Pada soal ini ditanyakan peristiwa kecil yang manakah yang tidak menandai berakhirnya Perang Dingin. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita simak penjabaran berikut ini. Some countries of the Eastern Bloc collapsed. Pilihan jawaban ini benar. Bukti lengkapnya dapat dilihat pada paragraf ketiga, kalimat pertama. Hungarian government installed barbed wire on its border with Austria. Pilihan jawaban ini benar. Bukti lengkapnya dapat dilihat pada paragraf ketiga, kalimat kedua. The Bulgarian government was overthrown by its people. Pilihan jawaban ini salah, karena pemerintah Bulgaria tidak menghadapi pemberontakan dari rakyatnya. Bukti lengkapnya dapat dilihat pada paragraf ketiga, kalimat terakhir. The Iron Curtain was unraveling. Pilihan jawaban ini benar. Bukti selengkapnya dapat dilihat pada paragraf ketiga, kalimat keempat. The Berlin Wall was destroyed. Pilihan jawaban ini juga benar. Bukti lengkapnya dapat dilihat pada paragraf ketiga, kalimat kelima. Berdasarkan penjabaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kejadian yang bukan menandakan usainya Perang Dingin adalah pemberontakan oleh rakyat Bulgaria kepada pemerintahnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah the Bulgarian government was overthrown by its people. Nah, gimana teman kece? Mudah kan ya? Kak Riris masih punya satu pertanyaan lagi loh yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video with your friends. Kunjungi juga website kami di kejarcita.id karena di sana ada ribuan soal yang bisa kalian pelajari lengkap dengan pembahasannya. Kalian juga bisa download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.